नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुजय आर्ट एंड क्राफ्ट। आज सौरव गांगुली दादा मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर है, उसका बर्थडे है, इसलिए मैं एक स्केच बना रहा हूँ, मैसेज स्केच। तो देखिए आप लोग कैसा लगता है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। He is a person who has experienced the champagne air at the tip of Mount Everest and smelled the barren soil as well. The most tempting part of a legend's life is to determine the exit. Few succeed in doing that. Sourav Ganguly always had the gift of timing, and his exit was an endorsement of his magical sense of time. He hung his boots on his own terms when he was still at his peak. Yes, Sourav has entertained all of us by playing cricket, but his die-hard fans take pride in calling him the Warrior Prince. খোলা মাঠে ইসে ফেলে ঘাসে ছুটে যাওয়া, খোলা চুলে এলো মেলো খেলে ভীষণ হাওয়া, চোখ জলে দাঁতে দাঁতে চেপা জেতার খিদে, সুচক্র জমি যুদ্ধ করে জেতা কিসের জেদে। আর একবার যেও তুমি হেঁটে যেও হাততালির রাত, আর দেখো কত মানুষ দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে হাত। অটোগ্রাফ দিও, অটোগ্রাফ দিও, অটোগ্রাফ দিও, অটোগ্রাফ দিও। যতবার তুমি আগুনে পুড়েছো হয়েছো খাঁটি সোনা, হাজার চেষ্টায় মুছতে পারেনি ওরা তোমার নাম। এগিয়ে গিয়েছো, জড়িয়ে ধরেছো, খুঁজেছো প্রাণ তাজা,
সময়ের সাথে বুঝিয়ে দিয়েছ তুমি মহারাজা। আর একবার